अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि 5 ऐसे आसान अमल मैं आपको बताऊंगी जिससे कि गरीब से आप अमीर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीबी से बादशाह बनने का नुस्खा। अमीर बनना चाहते हैं तो ये 5 काम ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गरीबों को बादशाह बना देने वाले 5 काम। इंसान अपनी ज़िंदगी में जो काम पसंद करता है उसे बड़े शौक़ से सर अंजाम देता है। जो काम पसंद करता है उसे बड़ी ही दिलचस्पी से अंजाम देता है। लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को ज़वाल की तरफ से ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को उरूस की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगी की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को आसानी की तरफ ले जाते हैं। ऐसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज़ अल्लाह के बंदों को दरसे अखलाक दे रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने भिखारियों को बादशाह बनते हुए देखा है। ऐसे अमीर सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने दोनों जहानों के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया भी हासिल की और उन्होंने आखिरत भी हासिल की। जब मैंने उनसे दोनों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम भिखारी से बादशाह कैसे बने, इतने बड़े अमीर कैसे बने, क्या तुम दुनिया में भी अमीर हो गए और आखिरत में भी अमीर रहोगे? तो उन्होंने कहा, क्योंकि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। इन 5 कामों ने हमें भी भिखारी से बादशाह बना दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने पूछा, हमें भी बताओ 5 काम कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, आपको अमेरिका एक नुस्खा बताया रही हूँ, 5 काम जो कि आपको दुनिया नहीं बल्कि आखिरत में भी अमीर बना देंगे। अगर आप इस दुनिया में ही नहीं बल्कि अगले जहां यानी आखिरत में भी अमीर बनना चाहते हैं तो इन 5 कामों पर अमल करना अपने ज़िंदगी में शुरू कर देना। उन्होंने फरमाया, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो या दाना मिलता हो या रिज़्क मिलता हो वो घर कभी गरीब नहीं होगा, उस घर में कभी रिज़्क कम नहीं होगा। अल्लाह ताला उस घर का रिज़्क कम नहीं करता जिस घर से परिंदे पलटे हो, परिंदों को दाना मिलता हो और परिंदों को पानी मिलता हो। फरमाया, जब परिंदे तुम्हारे घर के ऊपर से गुज़रते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आ जाए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आ जाए तो फरमाया कि उनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर भूखा है तो दाना डालो, अगर प्यासा है तो पानी पिलाओ। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरे मखलूक पर एहसान करने का अमल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरे मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह फरिश्तों में बैठकर मुस्कुराता है। जब एक मखलूक दूसरे मखलूक पर एहसान करती है, जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर यानी दाना खाकर उस घर से जाते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं, ए मालिक, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता, जिस तरह घर के लोगों ने हमारे रिज़्क का इंतज़ाम किया, तू भी इस घर के लोगों के लिए रिज़्क का इंतज़ाम कर दे। यूँ अल्लाह ताला अपनी बरकत के तमाम दरवाज़े उस घर की तरफ कर देता है जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साहबज़ादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जो इंसान सुबह उठते ही एक अमल करता है, अल्लाह ताला इसके साथ 3 फरिश्ते उसके साथ लगा देता है। यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। वे सुबह दोपहर शाम उसके साथ ही रहते हैं। तो इन फरिश्तों का क्या काम होता है? पहला फरिश्ता उस इंसान की इज़्ज़त बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, दूसरा फरिश्ता उसके रिज़्क को बढ़ाता है और तीसरा फरिश्ता उसे मुसीबतों से बचने के लिए असबाब पैदा करता है। पूछा गया कि हज़रत, आखिर वो नेक अमल कौन सा है, कौन सा इतना फ़ायदेमंद अमल है?
تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ بندے کی عبادت بندے کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچا دیتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ ثقافت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں آیا، اور ان سے روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور اور معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں۔ جب غریبوں کی مدد کی بات آتی تو کاندھے پر بوریاں لاد لاد کر لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے، ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ پریشان تھے کہ گھر میں 1 پیسہ بھی نہیں ہے جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ ہمسایوں کے پاس گئے اور ہمیں کچھ قرض دے دو۔ انہوں نے کچھ نہ دیا تو بدو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس چلے جاتے، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، شاید وہ میری مدد کر دیں۔ یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف چل گیا۔ اب چلتے چلتے جیسے ہی مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیں، صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں گے۔ رات میں یہ لوگ وہیں ٹھہر کر رات کا دوسرا پہر تب آیا تو بیوی کا درد بڑھ گیا، درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا تھا کہ ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں عمر کے پاس، اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمہ میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں۔ غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تمہیں ثواب مل رہا ہو تو تم لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو تم لینا چاہو گی؟ تو آپ کی بیوی نے فرمایا نہیں حضرت۔ فرمایا کیوں نہیں حضرت؟ اٹھو، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگیں آپ تھوڑی سی لکڑیاں کاندھے پر اٹھا لیں۔ حضرت عمر نے لکڑیاں کاندھے پر اٹھائیں اور اپنی بیوی کے ساتھ خیمے کی طرف چلے گئے۔ آپ کی محترمہ خیمے کے اندر چلی گئیں جہاں عورت چیخ رہی تھی اور حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو انہیں یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے اور اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانا شروع کر دیا اور چلانا شروع کر دیا، جلدی جاؤ اور لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ
कर जाते और लकड़ियाँ लेकर आते। जल्दी करो, आग लगाओ। आप आग लगाते और फूंक मारते। अल्लाह अकबर। उसने हज़रत उमर फ़ारूक के साथ नौकरों जैसा सलूक करना शुरू कर दिया। वो नादान ये नहीं जानता था कि जिसके सामने वो शख्सियत खड़ी है वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि ख़ुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। फिर एकदम से खेमे के अंदर से आवाज़ आई, या अमीरुल मोमिनीन, ये आवाज़ आपकी बीवी की थी। आपकी बीवी ने कहा, आपको मुबारक हो, आपके यार के घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटे से नवाजा है। आपके दोस्त आपके भाई को अल्लाह ने बेटा अता किया है। जैसे ही बेगम साहिबा ने आपको ये अमीरुल मोमिनीन कहा, बद्दू के पाँव तले से ज़मीन निकल गई। सोचा क्या यही अमीरुल मोमिनीन हैं, और फ़ौरन अमीरुल मोमिनीन के पैरों में गिर गया और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बदबख्त आंखें ना पहचान सकीं कि आप कौन हैं। तो अमीरुल मोमिनीन ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया और रो रो कर कहने लगे, बद्दू, तू नहीं जानता ये मदीना है, ये मेरे करीम आका का शहर है। यहाँ अमीरों का नहीं गरीबों का इस्तकबाल होता है। यहाँ तो गरीबों को इज़्ज़त मिलती है, यहाँ तो गरीबों की मदद की जाती है, और यहाँ तो गरीबों को बादशाह बनाया जाता है। इसी वाक़या से हमें पता चलता है कि गरीबों की मदद करने वाला कभी गरीब नहीं होता, कभी गरीबों की ज़रूरत को पूरा करने वाला ख़ुद गरीब नहीं होता। इसीलिए वो लोग कहते थे, हमारे अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह गरीबों की मदद करना है। तीसरा काम था कि वो अपनी औलादों को हलाल लुक़मा खिलाया करते थे, और चौथा काम वे अपने वालिदैन की खिदमत किया करते थे, और पांचवा काम वो कभी नमाज में सुस्ती नहीं करते थे। और लोगों ने यह भी कहा था कि हम लोगों ने आज भी इन 5 बातों का दामन पकड़ रखा है। बस इसी वजह से हम दिन ब दिन और बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया में ही तरक्की नहीं की बल्कि आखिरत के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था अमीर बनने का एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।